बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक एक्शन किया गया था 10 अप्रैल 2022 को, जिसका रिएक्शन अभी तक चल रहा है। वो एक्शन एक बैरूनी ताकत के कहने पे, जिसमें कुछ बहुत सारे पाकिस्तान में मौजूद साजिशी अनासर जो इसमें इस प्लान में शामिल हो गए, और इस तरह उस प्लान को अमली जमा पहनाने के लिए पाकिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया। अब इस पूरी साजिश के पीछे एक साइफर आया था, एक लेटर आया था जो एक अमेरिका के सफीर डोनाल्ड लूप ने हमारे पाकिस्तान के सफीर असद मजीद को दिया था, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया था कि पाकिस्तान में जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनको घर भेज दिया जाए, अदरवाइज पाकिस्तान को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये एक सरीहन सीधी एक धमकी दी गई थी। इमरान खान साहब ने जो है ये मामला लेके पब्लिक में आ गए। अब माजी में ये होता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हमेशा होती रही हैं। बड़ी ताकतों के लिए हमारी वक़्त बिल्कुल जीरो के बराबर है। यहाँ पे वो अपना प्ले करते रहे हमेशा, और हमारे जो बड़े बड़े तबके हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने आज तक कभी पब्लिक में ये बात आने ही नहीं दी कि हम किस तरह हमारे साथ खिलवाड़ होता रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक फ्रंट फुट पे आके एक नई टेक्निक, एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। डोनाल्ड लूप का जो लेटर था, जो साइफर था, वो उसको लेके पब्लिक में आ गए। पब्लिक में आके उन्होंने बताया कि मेरी जो गवर्नमेंट ख़त्म की गई है उसमें पाकिस्तान के अलावा जो बैरूनी अनासर इसमें शामिल है, और ये एक साजिश के ज़रिए की गई है। और उसमें जो हमारे पाकिस्तान के बड़े तबके थे उनको बड़ी ज़्यादा तकलीफ पहुँची। उन्होंने इस पर प्रोपेगेंडा किया। मुख्तलिफ जो अगर देखा जाए 2-3 सालों में जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था जिसमें साइफर को रखा गया। फिर कहा गया कि साइफर है ही नहीं, ये है ही झूठ है, इसमें कोई वक़्त ही नहीं है। फिर कहा गया कि साइफर है, इसमें धमकी नहीं है, इसमें मुख्तलिफ तर्जीहात पेश की गई। लेकिन बदकिस्मती से ये कभी किसी ने नहीं कहा कि जी पाकिस्तान के मामलात में एक बैरूनी ताकत ने मुदाखलत की है और ये उसने ज्यादती की है। इस पर इhtजाज किया जाता, इस पर अपना वर्शन दिया जाता, हमें नेशनलिज्म का बताया जाता कि पाकिस्तान में एक कौमी सालमियत है, पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान की एक हैसियत है, इसलिए हम बैरूनी ताकत से इhtजाज कर रहे हैं। लेकिन उसकी बजाय ये किया गया एज यूजुअल, जैसे कि हम माजी में करते रहे हैं। हमने उस शख्स को जिसने इस साजिश के बारे में पाकिस्तानी अवाम को बतलाया था, हमने उसके खिलाफ केस कर दिया और उसको 10 साल की सजा दे दी। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो वजीर खारजा थे उस दौर के, उनको 10-10 साल की सजा दे दी गई साइफर केस में। जो साइफर केस कभी गवर्नमेंट कहती थी है ही नहीं, कभी कहते थे ये धमकी नहीं है, ये मुदाखलत है, ये मुख्तलिफ वर्शन देती रही। उस केस में फटाफट जो है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा दे दी गई और कहा गया कि जी मामला खत्म हो गया। अब नाज़रीन, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी ये कहा था कि ये साइफर का मैटर जो है ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, साजिश है, और ये मैटर जो है ये अब डिस्क्लोज हो गया है, ये पब्लिक में आ गया है, तो लिहाजा ये अमेरिका में भी इसने इफेक्ट करना है। नाज़रीन, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो जो भी करती है वो बिहाइंड द सीन रह के करती है। वो कभी फ्रंट फुट पे आके सामने आके किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करती, क्योंकि कानून के मुताबिक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कहीं पे मुदाखलत नहीं की जा सकती। लेकिन क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे अनासर होते हैं जिनके अपने मोटिव्स होते हैं, और वो इसलिए जाके छोटे मुल्कों में जैसे पाकिस्तान है वहाँ पे मुदाखलत भी करते हैं, वहाँ पे अपना रूल भी करते हैं। बहरहाल लेकिन चीज़ें जो हैं वो पब्लिक में बिल्कुल नहीं आना है, वो बिल्कुल उनको समझते हैं कि पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, और ना आती थी आज तक। पाकिस्तान के में जो जितने भी मैटर थे वो पब्लिक में आज तक नहीं आए थे। लेकिन ये मैटर चूंकि पब्लिक में आ गया, जब पब्लिक में आ गया तो अमेरिका में भी लोगों को पता चल गया कि जी ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो ये ऐसे साइफर लिखा है और ये ज्यादती की है, ये अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहां पे भी जो लोगों में एक रिजेंटमेंट शुरू हो गई। नाज़रीन, अमेरिकन गवर्नमेंट जो अपने एक्ट करती है वो अपने मफादात के मुताबिक करती है, लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक को या तो पता ही नहीं होता या उनको पता चलता नहीं है। बहरहाल जब पब्लिक में कोई चीज़ आ जाती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उस पर बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है और ट्रू डेमोक्रेसी है। वहाँ पे लोग समझते हैं कि हमारे वोट की वक़्त है और हमारा जो वर्शन है, हमारा जो ओपिनियन है उसको वेट दिया जाता है, देना चाहिए। डेमोक्रेसी में होता भी यही है। बहरहाल जब अमेरिका में ये बात आ गई और अमेरिकन गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ गया, अब वहाँ पे चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं इस साल
آج سے تقریباً 6-7 ماہ کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، اور وہاں پہ جو ڈیموکریٹ جو بائیڈن صاحب جو آج کل پریزیڈنٹ ہے، وہ سفیر صاحب جو تھے وہ ان کے انڈر تھے، ان کے ایڈمنسٹریشن میں تھے۔ دوسری طرف جو ہے ریپبلکن کے ٹرمپ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو جو وہاں کے اسٹیبلشمنٹ میں پہلے تو یہ چاہا کہ یہ الیکشن میں آئے نہ، بہرحال وہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو وہ امریکن وہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس میٹر کو گرنے نہیں دیں گے۔ میں نے پہلے بھی اپنے پریویس ویلاگز میں بارہا کہا ہے کہ یہ سائفر کا کیس جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ امریکہ میں بھی گلے میں ہڈی بن جائے گا، اور یقین مانیے کہ یہ الیکشن جب آنے والا ہے ناظرین دیکھیں گے کہ یہ ایک امریکہ میں الیکشن کا ایک ایشو ہوگا جو بار بار ڈسکس ہوگا۔ اب جو میٹر ہے اس میں جو کانگریس کی ایک کمیٹی بنی ہے، فارن افیئر کی کمیٹی بنی ہے، جس میں ڈونلڈ لوب جو امریکن سفیر تھے جنہوں نے سائفر لکھا تھا ان کو 20 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ اب طلب کر کے اس کی جو بھی پاکستان کے ساتھ ریلیشن ہے امریکہ کا، یا پاکستان کے ڈیموکریسی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یا الیکشن کیسے ریگڈ ہوئے ہیں، یا الیکشن میں کیا کیا فراڈ ہوئے ہیں، یہ سارا ریلیٹ کر رہا ہے سائفر کے ساتھ۔ اب اس کا مین کردار ہے ڈونلڈ لوب۔ اب ڈونلڈ لوب کو انہوں نے طلب کر لیا ہے، طلب کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اس میں کون کون سے کردار تھے، اور جب یہ چیزیں ڈسکلوز ہو کے سامنے آئیں گی تو یقین مانیے کہ اس کے آفٹر شاٹس پاکستان پہ آئیں گے، اور یہ کل کو جب الیکشن امریکہ میں ہوگا، ہماری اتنی آج تک پالیسی نہیں رہی، ہماری اتنی وقت نہیں رہی کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکیں۔ جب بھی امریکہ میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ہماری پالیسیاں بھی چینج ہوتی ہیں، ہماری وقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہرحال اگر ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں تو ٹرمپ کے آنے سے پاکستان میں اس کے آفٹر شاک آئیں گے، اور سائفر ان میں مین کردار ہوگا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو IMF کے ساتھ بھی جو ہونے والا معاہدہ ہے یہ اس کے لیے بھی بڑی کاشننگ ہونے والی ہے۔ اس لیے کاشننگ ہونے والی ہے کیونکہ ٹرمپ نے جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ ون وے الیکشن ہے، یہاں پہ ٹرمپ کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو پالیسیاں جو ہے پالیسیوں کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ابھی سے ہی ٹرمپ کے حق میں آنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو اگر وہاں پہ ٹرمپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے افیکٹس جو ہے پاکستان میں بھی آئیں گے، اور جو سازش کی گئی تھی جس میں ڈونلڈ لوب جو تھے مین کردار تھے، اس کی چونکہ ابھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے آفٹر شاکس اور اس کے جو کردار تھے وہ بھی کل کو سامنے آئیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہی سائفر ہے جس کے ذریعے ہم اس شخص کو جس نے پاکستانی عوام کو بتلایا کہ یہ سازش ہوئی ہے، ہم نے اس کو ڈینائی کرتے رہے، ہم نے اس کو سزا دے دی، لیکن جس نے لکھا ہے لیٹر، جس ملک سے آیا ہے لیٹر، جس ملک کا وہ کردار جو ہے اس کا ملازم ہے وہاں پہ سفارتکار ہے، وہ اس کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، کب ہم اس وقت پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم اپنی بات خود کر سکیں، ہم کسی کی پوشر نہیں ہوں، ہم کسی بڑے کے اس کی پوشر نہ لگیں کو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی چاہ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہوں، قانون کے مطابق ہوں، اور پاکستان ترقی کرے اور ہمیں اس کو ترقی یافتہ دیکھنا نصیب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔